Assalamu alaikum mare musoninko ode hakuni bani sutondi jamunga ona kha bismillah khatelenka Wagadu Vision au télé no kumbegeni zone de captage au studio Cheikh Abdallah Ba ore katte khailenke ko tanga khadinga kudo duran masalange duran taxe duran menye khadinga oga atengini ni katilenke ko tanga kibe gidu dunake no nga aga kamana su lasama kenge no khoy watte bure kebe gatina danga ni coronavirus aga kungina danga ni khadinga covid-19 yakunga kengatte bure be aga jambe ne mo siringa lenke ko tanga agere duna sula sama aga o jamane ke imeno honga lenki oy mulona masala kama kem masala ngeno honga oy mulona masala kama ti karo sikia karampo fanange ni kebe insha Allah rabbi modo gelli kebe geni khoyta jarandana ge masala aka mayikunga akento hongeni Salif Diallo Dr Salif Diallo akenari fonne kongo dangani khadinga bawoni soni konga kongo me simmande ngante fo bonondini ken kamaytano simmandi do khadinga watte ke geni kebe ado lenke kotanga watte ke mantoranga katono nyana kebe do oka katono odu tangana watte ke mokhrambeya kendangi falle khadinga mogeri sefe watte ke khaka ma khadinga ado fube geni khoyta khibari sankindenga lenke kota sefe ngebo watte ke kamay kunga sere suwe giliti karanga anya diga mun kongo ken kamayta mogede geli sere ha bismillah akenka tuwa kunga ma khamo sere nga fube ga tengine katti khibari sankinden karanga kunga ana sefo dangani lenke kota oga ke wakati be no nga khibari sankinda non kanu sigire khebe gan kawanta nyani dangani kebe ga tengine katti ke watte be go maha o jamane ke no nga aga kama aga duna sunu aga kama aga duna sula samana kenganya ibe yakunga kenni Amadou Kanouté ay ma ogede khirinde ngara kata khay agana gelli digan kanuriti katoya lenke kotanga khibari sankanda non ka sigire khebe gan kawanta nyani maka gelli dimmambe yakunga keme masiba ganani no kumbe geni jamane no nga andani duna suka may ma sigire khasikande nga khadinga mare mogede kate khay na digamen kini gelli o khiri sey kunga lenke kotanga akha geni sere khore akha geni sere adigan kanunga mogeni ageni ka agumey sakati kenka may akhana ra ko ngoda lenke kotanga bawoni ti lemuru nan to ko kaninga kharan kompon texi kunga kenka may lenki lemuru kunda to ko kanga saranu tigire xenan kawanta nyana manne ado lenke kotanga gango be ga maka katti kore mu manchu ana utukara mayere makati jamam pallenga kunga kudo saranu nga kawanta sigire xebe sikki lenke kotanga odo okorunchu ga katono tangene baka ke mosiba yi mo ko dambe har samare mu ke ani odo finu be digere katte xay xoygere ko xadanga ni mo xombe o sere fananga wa ke bismillah na gelli berake kunga akenge no dangani docteur généraliste ya kunga docteur Salif Diallo onan ko ni mo sere nga docteur onangara ando mare mu fayda non tuna me ko ni Wagadu Vision. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare musoniko wa barakatuh. Salif Diallo ani médecin généraliste. Yo ngoro khasu ko ni khatondo khajam henkuna vraiment c'est way ñaan c'est way un pon xoré yoro invité linki wonari Wagadu Vision. Warin ke présentation de c'est vraiment merci beaucoup. Keani docteur Salif Diallo akengeni médecin généraliste yakunga docteur onte diga mengi londi noga kebe konga ta kenni ananti o suwetu lenko kota ke watte bure bego maka gele kengeni dunasu aga kamana sula sama age jofo dangani no kumbe geni o jamane ke meno konga o jamane ke malenki o ga sefene wakati mbe yakunga sadi ministère nga yille na ko ngondaro do lenki na khanga fike ga mo horambe ya hadamare mu tanji ke do siko watte kenyu kunye kunga ago yimu fili me hakenga kunga ijare igesele ma yimu siki me ken kamay lenke kota o mulana fonne ko ngodangani ke coronavirus watteke a mama yenga ma wala ha watteke a khotanga age jofe mano ko me manne khani coronavirus ka ogana mugu anke kata manne ko ngorondangani na ngoto anyana inatu coronavirus ngatenga a mama yenge jofe mano ko me wala ha a khotange jofe mano ko mbeya donc e wati ni coronavirus mais intati ni coronavirus directement coronavirus virus ke to khonyani itini covid-19 nyani de covid-19 ani toyeke. Ça c'est coronavirus que famille Horian virus non yatin coronavirus mais virus kumba ke bega covid-19 ke risin kenya en 2019 n cov en 2019 n petit n c'est au grand V un nouveau coronavirus 2019 nouveau coronavirus kente way kuna ira wari jamane bega ho China ni Wuhan debe amadala depuis décembre début décembre yani donc a manifesté kam ko maladie respiratoire ñani maladie respiratoire ko tugo mais aken xallenga a forme grawonte ñani mais coronavirus nugo gabu ñani mais ke coronavirus année 2019 nCoV xalleke c'est la forme la plus grave iga scientifique bi ngo ko no ko kebe ça ce qu'on lenki ke ko ta itina pandémie ñani pandémie ni mani ani ara jamanu ko suraga ani ara duna ko suraga ça épidémie do pandémie taban épidémie ani aga jamane baña raga kenyan épidémie mais pandémie ñan aga duna suraga ani monde ki suraga ça problème sanitaire ñan quoi problème yatin fu le problème de santé publique c'est un problème qui concerne tout le monde problème be ma OMS aga na kenyan yati problème de santé publique OMS c'est qui là xamma quoi
ça c'est manifestation je pense que il y a plusieurs nangi telenka khorunga ama source kumba quoi a manifestation gano o dangani do kunga fonne aya gini tagu manchoku manifestation ko yo manifestation forme igatim fumbe la forme aiguë ngay ar forme sévère une forme aiguë ar forme compliquée maintenant forme aiguë ko manni am paté nyante wono an tirgusona an tokhuna an problème nyaki tanga fufeni mais kinga anta bangen aray bangene aray wasen jowono bangene mais aray bangene aussi angana kita birambe contact ke manni angana ni en contact nga contact ni sikane yati numbe cas suspect cas contact aro cas probable mais cas suspect ani mani cas bi ga mon do contact nga aro serbe ga genre itina cas contact du moins cas contact an serbe ga demu telle aga ro en contact do serbe ga giri zone kebe go circoncis zone kebe maladie ke gay wante ke dingira serbe ga na kirime ken kamange giri do nonga ambega kay do ken kama kenyan cas suspect mais cas hoy mi donc cas confirmé ani cas suspect cas probable alors cas confirmé ani kebe ga giri ken dingira aga soit am pati ngate wono soit anga trigu sono soit anga tokhunu mais anani aga bange bito tamudo nakhoto bito hilli ma bito tamudo nakhoto sa gana dangi kem bito tamudo nakhoto kuna ken to waytanan ken to waytanan quoi mais il faut anani aussi anga giri ken dingarani nokbe soit 15 ko itina de khoru Chine ani France ani Italie Espagne mais de khoru binu vraiment maladie ki wono 15 maintenant cas suspect ke un exemple ke an ngegiri français wala ngegiri chinois ali wala me wori wala me kuñ wala tirgiso xibar ke ketanga anke cas suspect ñana parce que allo en contact avec cas confirmé ki yimme maintenant cas probable ke man an cas be ga test nu lebray mais test nu soit ari a positif mais amadaga dingira ke wala amani en contact avec serbe ga watege kita yo kinyan ta suguna forme grave nu ngay kuna forme grave nu kuni mani yani igati tumbeda syndrome respiratoire aigu sévère ken forme grave ko kuna ken ana respiration ki ana kabana fufena te ken il faut ina ma service de réanimation nu yani mais d'habitude ken kuna ana sol khoru ko kitte mais imagati ko maladie ki anta lemnu ko kita anda sportif nu kita wala to certain kita arawas asu kita lemnu khirsu sero khoro ana asu kita ma ajono kon tampini dinanda kon khirsu kan khirsu khorgo wala kubu arayo jeune kita jeune be no vraiment anani comorbidité igati mbele comorbidité ani maladie chronique ani soit hombe be gani diabète déséquilibré hombe be gani malnutrition hombe be gani drépanocytose SSG amera khawa quoi ça c'est kenke il faut ina raga ti ara asuraga lemne ama khisse mais forme grave nugo ira woriti khirsu khwani wala kubu mal yo famé kete kenga mo siringa har samare muke yani wode docteur ndigan khanu mugo kunga fike ga bangene serenga mo gombe ado khadinga sere suga yikunga ide takhandi no nyai serebe ge giri watte ke ga dingira be yimme iga ken khili mo gombe serebe do kenga na kirime iga ken khili mo gombe ado serebe yimme iga na korosin donde be rampetenga na fay nanti yellima awanga wallantanga ken kaman khaga khirini mo gombe harsa wode famé kete kenga mo siringa haranda kelenki docteur waccio gantrine kebe kenya ode ke o ke sufa mun den dangi falya o gana le fitangene on kawanta manne do manne de be nalla wosi manne do ken kayba ko gabu yani parce que itia serbe ga manifester kam mo am pade nyante wono antrigo sena wala nga tokhunu wala antrigo sena nga tokhunu wala am pade ngate wono wala anga problème respiratoire ngina je pense que serbe ga trigo sena kenni mani de anna ma karay wala anna ma tin khay yo de distance que il faut ina respecter au minimum 1 mètre 50 ken ta fara ñaan serbe pate ngate wono anna ma karay ken xani distance kan xal serbe ga trigoson wala serbe ga tokhunu ken xa a part ñaan anga tokhun wala nga trigoson allah ay mouchoir ngut anna ra la xenga anna taxay wala na trigosay anga duta ke mouchoir anna wut anna ro poubelle nga sa sukuna imati anna ro poubelle nga anna tokhonu il faut anna ndaga anna kitu ñanxiya sabune aro jindo sabune anga ma jindo sabune kita xa allah ay gel ke wutu anna kitu ko désinfecter tay sa sukuna allah a part ke nga igatin humbe dangani masque nuko
masque nuku iwati masque nuku wasoro protéger certes ken masque nuku to nyani yo to nyani soro goni nati yellima wotin to nyana kawaroni ni ba ma walla ka hari sirbe mi watenga tanga kawaroni ni ken kanna fo la bando daga ni kenga yo masque nu hilli façon masque nu hillani na wax di hillo sax ay tellement siko ya tu mbele masque chirurgical un masque simple bo ganya ki tawga risi wona risi hadangan mais malheureusement masque nuku mankanto nyani ya tu mbele aussi masque FFP2 ki haway kebe ga jarandin ana kinyana rondin alo FFP3 kenka warawi explication lisin ken khal masque chirurgical ke kebe ga rondin ani kebe ga matoy chirurgical ke kebe ga rondin ani kebe ga toy masque chirurgical ke anke anna sur ko protéger ne ça veut dire anta maladie ke kinni ana ho lenki koy kwata anga daga bloc opératoire nga ko buga masque ko ron chirurgien ko en ko masque ndam waro ni ga jimmi kebe xamay ga opérer ne ibe no genre agani teoyengi wala hotani wi inte transmettre en kebe ga sax ku ñaan masque chirurgical no ke buga teoy en ku ñaaron iga masque gobu ko wala debeke no ko buga ron ku ñaan masque chirurgical an ho verte no ko quoi masque FFP2 ke an masque xoro ke kunga c'est bege motoy an ki ñaaron din kenganam kay masque anam protection do ku buga toy ya wala anam protection do environnement ken mais kay masque ha durée déterminée ñané à 3 heures temps ñana durée aga dangi 3 heures de temps ça sera plus efficace il faut ina ken xaro isruku yimu ñani quoi masque ke masque aga dangi 3 heures de temps masque ga rayu ñini aro germe ko wa en contact nga rayu ñi ara watere mu ko wutu aga saha kama ken xa il faut na bagaya tim bag mo xñane xati maintenant masque FFP3 ngay FFP3 ken ka rayu durée ki xoy ñane aton xati Allah utiliser mais ken rarante ñane quoi d'habitude anta wala population qui surga utiliser ça mu ngulo xibane par rapport ak transmission ki xibare nga quoi par rapport ak prévention ki xibare nga nasima chef de l'état ra koy kitu yankuy aga ñana kam ko anga kitu ñankin kam ko té aussi anga flantan distance nu ngutu kam ko kenku je pense que panneau publicitaire nu ko ka télécam ko ko ila koy hay anga daga anga bugu killugo mangara wol suru ko xawo de wari ken xana ho sire yan par rapport ak prévention ke maladie ke prévention quoi la ken khasuni fi sira nyay fo be ga tangini kati kudo nan kato watte ke kane khatana har sande simatino o ande mugu dome kunga ken ngene khoyta ona nyangana o kitunga ngene ti jindo sabo nga ken dangi falle kunga o gana sikka nanti watte ke be sere be walla kha a khulle nyime goda nanti watte ke be sere be kunga ona e gilli ke be to geni beranga na to o do mena kanga e ke suka may kunga ona kato do tangana khadinga maskunu ko xambe ke fini ken no nga maskunu ko ga xamanta rono be docteur Diallo agiri kenya ko ngoda ngane haranda kelenki ndestimatini mare mo hakumbe nugo bugo fayni khade famille kitam go siringa docteur Diallo ado labendo kubeni geri katto ya lenke ko tanga fonga tengini katti coronavirus ke o gatina daga ne khadinga covid 19 harsa docteur ona tan na wari mo siringa nyana xana wari vraiment ni sim ho 15 ko ndu médecin ngo bunyani khagara khashwa portingam ke personne nga c'est vrai soni ko ma daga kum ke mo wo débrouiller na tan peut-être aussi yeguna do wara yeguna wase do wala xane peut-être wo mare mo hayran ko kuna me wara gajago ko des fois o soni ko mala mais xana yam bo mo tan ken jooni wona xibaru ñaari ci xala tan et vraiment ñaan xala merci beaucoup inde simatini haranda kelen ke soni ko ku i fami mo siringa bawoni inde simatini ko meni ko ngere ser sugo fayni ke wakati ya mange ko to fami wutu bakiya har samare mo gere ko xada ngani mo xome ken taxandi fana ñay ko nga taxandi filandi ke wacca kundu o gere ke ko xada ngani yani insha Allah rabbi ken ngeno khoyta watte ke ado fu be ga tengene kati xibar sank ndenga karanga way mu lonan ci feken kamay ken no ko nga ko ngawde ko nanti mo daga sefenkini o khirise ko nga lenke ko ta xatu ko nga ma xam siringa xibar sank ndenkara ba wada la golle ka lenke ko ta nga xibar sank ndanu kana kawanta kan ci gire xebane kita fu be ga tengene kati coronavirus ke fi ncank ndenka may ko nga ba woni sefungo bu ngeko ngini igati ni kebe dangani fake news ninga agino ko ta xibaru beni gatu tunguni fe ma walla xibaru filin kanto nyani ku ngo bu ngeka may ko ngini diga misungo bu ngeka may ko ngini falle ko nga xibar sank ndana nan kawanta kan ci gire xeketa anan kawanta kan xibare ndambe kinni o ganani ko waxati ndambu no nga ado khadiga an kawanta kinni kam mo ko nga ken kamay ona daga Amadou Kanouté digan kanun terenka ken kamay Kanouté o dan koni ona tan bismillah alaikum mare mon khakuni sere su on to gondan jamu ona Wagadu Vision o télé khatele ona kuni ada terenka no su kuni Wagadu Vision
ka mama no ka tigana ka sigmo kudo sonin ko nga xibarun kit ti xanen si mana ni ko mankanto ñoy sirin sirin ang na fay len ko ta xibaren dakku ani sergebe sonin kara xa gilli wagado vision na mu ñado wacina xa si mana so ko dema ken kara sirin sirin tiganden do mamande ñani ado on xa encourager xarsa fi ke allaga na nondi allaga na denkane yo xagadi intrindi kebe kengeno ko xibar sanki ni kani xa isigno ko ngani kebe ma xa isigmo ko ngani kebe ke wakati kundu ogano ko ngaduna sugano ko gani coronavirus kiyan otina trinde ana mun nafa nga xore ñani bon lenki serent ko sereda nga mejani mana xibar sanki ndano sigi nokko begi maga ma sigi mogo begi maga dunano ko len kotan yano demano ga xibaru muku xibar sanki no kharsa yano demana fo suga nyano jamon no ma dunano ko nga kata famu yano demana khadi oga khawsi mo ko ngomundin mo gombe kat fi suga nyan dunano ko nga ado fi suga o societe keno ko ken xibare ko ngotinata xibar sankhindi kani do kyan dome akota su xarilen ki kota coronavirus ke kienga crise kienga ni kenci mo ko bani an xawnyani ma xarsa kengan kebe ga kenya watian len coronavirus ka sankhido dunasu agan musibo we sar dunano ko nga asan content sere adag ma jamani yogoni ga dobun taqime seren tron seren tabaka golnyan kani tari soron taxuni kani nya kesu ko no nanto watiani firo refe yo xibar sankhindano xakum ay xota gollenga ay maxay kenno ko gollen po xorengi maxay abawno en xaw fer ñana fina soronga xibar sirun kitumo ko ga xibar labanto kitumo ko be ini dema xa igan xaw sigmo ko de ben kenci mo ko agi dema ni ga du tangan wateke gan sankhin yo xibar sankhina na ron xa suito xadinga kenya xibar sankhinde ke fale ana khadi ana société mpa gatterel mo ko be gana fini beni wor gatu nan kuntu do kille ani khayba gana fini beni khawr gatin ku fo kap khadam re mo ma ana ku encourager ana sembeta lankini oga ke belen coronavirus ke kenga kota nga ay khota lenk fo gebgebe mugi coronavirus ke xibare nga yogoni ko ngaga kiten mo gombe ina foko kille mo fe kha ken sanfin do réseaux sociaux ni nga yogoni na khana ko ga jaren mo gombe ana ni ken jare mo ko fe ken khay sanfin do réseaux sociaux ni nga khibar sanfin dana ken ma khawanya kuntu anda khibare sumu kat ga sanfin an khawa laban fina ke fini khibar sanfin de gol fananya xibar sankhina na ngol fana ñan kenga angana xibare mu katanga sankhina anna lab fina bon ke sa rori xibar gebgebe sankhini xibar sankhini kani woni mi wutigi sankhini ku ngatan coronavirus ke karanga ku gamti ilay jarana od mu sorom bogu menan tilay jarana yogoni khana ko nan tangana kelo ke kofma ngana mini a ance landin yogona tan angana ke deber a ance landin ku fini an xibar sankhina na kem xaw kun sankhina angani muku an jagana fina na lab asutu coronavirus ke ga mo be sede be gan ka digam na kamal lenki ken jara ndano quoi ku ben gëra xara ku ñan ka digam na kam angana fosu sankhini an jofen ku ñan nit ni dan dina masla kam ku ben to ko porante ngeen watte ke karan ku ngana tan dangane kebe amel Kenya an Kenya sankhini ma wattu ben ga ko kunde gi sanfi kundu asugulesme journaliste nga mana xibar sankhindi kani gollen khay ay kefine na soron xakhulun taawundi information su angatu nantani biteñatin soron dangan man soron kilo ngirindana ku information ni ani tangi traiter mo be wana exemple ko wakati no mo ko serge be gatin biradin kontin Sénégal xibar sankhindano yekoni me idi article de berken kama
igatini ay khota Sénégal biradi vectorera am gobo nga responsabilité yani journaliste ma xawa sangantu ko xibar ndambu kempalle ku watu ben ndambu khadi fanka nga kharsa ay décision yogoni wutu ala nyanant gemmasu journaliste ngantin gem kubenita ina kenya khalle ngar kamu aka angatu nanti intérêt ke asu intérêt ngani kebe kenya fanka ku gol mesure nu kubeni sigindi lenkonda fay coronavirus ngita kitene jamanga na gobono kumbe meñu na maganya fankante meñe maganya yogona na to kude sinde ano magmanya khano mo on deberna journaliste khani dema kenga nan khad soro ngara nya khanga na nyibe magani nya khande beri akhanga tu khape nan ku meñu meñan wate ke gal sankini donc kenya a responsabilité nga amma siginda nga kwa sigini no France ni failenk mangana Italie ni failenk mangana jamane be ga ko Espagne ngana kumpailenk antina ku jamanu o fibe gnaayor no ko alantro no hakle mu no donc on andro to kembala me gant kinyano kunjaro ye kunu menin to magay kunjare kani menin to magay kunjara ndano menin to magay on durgo to ona ga khasiki mo ko be do ga watte ke kane khatana ona durgo to asuna me dema ken ga kiten mo ko be ona kentu o ga dutangane mo ko be ona tu kutengona lanyal kendo wuro aga no kiskiane o ga mulona kon khala FIDP on khamama mama de fatama ona wagadu vision ona ka mama de fatama o tini tatana inshallah kana wari gacham khawre kani mare musoni ko har saw sage kate xaw wangiram gudome kunga Amadou Kanouté agere digan kanu beni wararini katoya funga tegini katti lenke ko tanga xibar sankinda nga kunga asigire xengan kawanta nyana e gelli fubeya keme ganani jamane no ma walla xa keme ganani duna no nga agan kawanta xibaru mbagani ni mo xombe ada gan kawanta xibar ndambu beni bagani ni katti soronga anani xa lenke ko tanga gante sorollo no gelli kebe geni kanen no nga agante sorollo no gelli nyaxam yen no nga ganta xatu ni gan kawanta kebe deberni o de famille kita kenga mo siringa xa o de ko khadanga nanti gelli kengene ko eta ke duranta xe tahandi sikandinga moge daga gelli khirse khiri khadinga lenko ko tanga ageni kawgumeya agatu gelli kanu ko khanu ga fonctionner mo xombe ko regume gena khay lenko ko tanga o wetu nanti watte keriye ade finu chuaro meno xonga kengene koy o daga ma kebe gene ko eta kharan komponga isuteri kengure ni nanti lenko ko ta lemunum paga kanu no xonga intetele kharal le xanga kha o gele fi kebe morunuta natu kenya nanti lenko ko tanga ibe gene ko eta lemunu ko ga kanu ko no xonga o de khawanta birene kam mo on khawanta kanu kuy menu no xonga manne do manne faragunu ku do ga katono tangene gelli kengene koy ke wateya o gede be bismillah ken kamayta akenni Bakary Cissé ay Bakary Cissé ga bako dangane no xumbe gene wawunde Cissé o dan ko nyimo sen ngawna tan bismillah Wagaru Vision Sadio ndan ko ndan kanta je vous remercie ni xamoo man xagar invitation be ñaw pour wala kati maro mun sensibiliser ni xibaar ke be ga duna quoi Mashallah khibare ke be gaduna fi bane ke ani yagini coronavirus ke agere duna sula sama lenke kotanga agere duna suro meno khonga lenke kotanga se fenge gaba kama mo siringa agere gelle ke be gino koy lada gabu nyoma khay agere sufara ko lenke kotanga aga kefini kenga kitikindenga aga kefini kenga lenke kotanga o gana fama mi wala o ga me sumbunu aga kefini kenga lenke kotanga me kharan kompungo teri igere gelle ke be gino koy ta jama menyi no khonga ni sukaba kengi ni nyakhano do yimmanci no kendi mendi me lenke kota lemunu kuno maka kanu koy Cissé anke nyimene kama anni koregume anne kembirana kammo ado lenke kotanga anke ndangani koruku onan kawanta itangana kammo ko kudo wateke musiba na maka jofoya bon xewlu gan xawlum ko gérer mo xobe bon profiter d'abord daru ndi intervention ga deber xandi deber wol fon xandenya bon en tant que père de famille ado responsable de service parce que digamo ko ngi jamane ke jigant xaw wo gari riposte deber sergue beti nak na deber soni ke je profite ngar xare merci agri invité lenki parce que deber wol fonya donc ça sera l'occasion sur ben ke na ko soni ngan xane bon en question ni parler mi ngari jab kel lexe bon xibaru gan ko mo xobe bon fofu suka don misal ko en général jaman xoro ko ado gal falle donc jaman xoro ko ir lu mun tax kani noko irlum tax kari noko imi tax kari noko pour beaucoup au Sénégal au birimo wana ni le wal ina mbok sella donc lum nugo il faut les garder dans la maison le men soga do haju ganta an xaw bakkan noko voilà donc lum nugo il faut xani taxu kari ñanoko xabar lum ngari ga bak sella parce que na bok sella ira il faut kitan après dana leer ka dun ko ina sanki ko be neka kage noko donc c'est soga do haju ganta an xaw tokan kan noko nya donc l'OMS ado jaman koroku irwa aray kenya donc lum nan to kani noko aran ko kununya lum nan to kani noko ngana kawa kemmo ko ay kenyi me haane nyana o ga katoro tangene mo siringa lenke ko tango do wori Cissé nga xade nga nanti gelli kebe geni watte ke fankanga a khoro khore be ga to lenke ko tanga a ko ngi nanti laada gabu nyodo mena ha kencu nan cigi ko nga haranda ke lenki hoyo do ko mo khorambe ya en tant que koregume en tant que kagume
o kata manne fero khanu o menu kanu kuno khonga o kata manne fero sigini wala o kata manne filu kabana kudaga katunu odo koreke su tangana baka wateke bon déjà on fini kaban fi fana begen kitikine il faut qu'on wara kitikine il faut qu'on wara filane nga distance yan soroguna c'est-à-dire que bon si par malheur angana bok angana kori anang hotel saha wala nang hotel hôpital il y a une distance de 1,50 m mais 2 mètres il faut qu'on respecte donc c'est comme 4 qui respectent wateke arrêt son kenang donc il faut faire très attention à ça donc hadam romu ko ngi amul lan tiaf nokombe xibaare ke ir négliger ir rohonda quoi donc ina tuna ke xibaare fi ground yan angana misala ngoti Italie a jope mo filia Italie nga mo xobe lenki asuna la yagana duna alla ganna xempanno allanta jamana sukin kunu Italie sorogu igana wuti wacc isuganna iga sorobeni jaran adigan sorobeni jaran ifurunga kazalik akharenta mara menkil in furu kawta gata la firin parce que ndumul watte ga sonkeni mobe donc rien que ça ken kon fi pas quoi bon angana sabana muka hada vraiment sugadu ankal lankar ko daña kin haza maruf musu dungi ken mais nadu tang bon c'est très important donc il faut vraiment sugadu nga klan to xigno il faut hada madame sugay anna pakelen to ko kenya ko ngana du tanga igede filu beni ko anna ko to kumpinu bagani nit yaare maka bawno ko beni gede ko ide gelli kebe genu khoyta fayde nya debeli kamana jegando debeli kamana wori nanti o gana ku finu nyaki mo ko ngata manasa ona ko to kisini gelli kebe geni kemo subay lenke ko tanga sisenga o de fitana kha wori khadinga ma wala o fitana kha wala kengenu khoy aga kungini sefunno ko nga nanti o kune fatambinira te nyani do khadinga wateke aganaro hari fatambinem petenga ante fotoro nanga kesu kamay en tant que kagume anke nga kemuku ankata manne ko anka dun kon dangane kudo ke finda mena makari yimenga bon kesu bon to mbela ko nyen mais gana ibega actualité tu ven ke wate am sreto am khirseto am lemneto am bannato am miskinato ar premier ministre ni nyakulak ari tunga nyugo lak monako tunga nyugo jour xore fay français ga xal Blaise Matuidi aga jeune Italie arrak donc kun digan khafuninya donc ke wate solution ngel fumbebe na du cross ke mbara solution parce que kebe nya jamam pa la granière ou ko warata gemme parce que au système sanitaire ça veut dire que wo jare kani c'est impossible iraga gemme donc nga arabe ko hada borom mukuram sere sugadu haju gantang annan taxan kanno jama lengi nga fay duna taxande premier ko CNews en pour 1 milliard hada mais il faut que les terrains Tunisie Kenya de Berlinki États-Unis Californie pareil New York pareil gebe en duna igar soro ko taxi kali no bo xagana tout parce que haram il faut que na mboga inda golnya inda fo muri ga bren donc igar xagana mo ga ken ko xaru d'entrée gil watch il faut se sugadu ka gome sugadu andanya responsable donc en cas donc sere ma kite ken sere ma dunga sere garo nan kan no agant fere gant kebe igatel birade wuti igada ina ndurkoto afo sere nyam har woto a moyen ngay be ma woto angana ro ando sere ma tax me kara gra woto nyaga ma kena tax kane kena tax falle il faut tout faire hanor mo distancing la gañon xana xam ko be sinon an al balaw nya deben ta la ganno kis al balaw wa yazbillah amina la ganno kis al balaw nga kenni me ni o trini ni legi nga sise nga ange gira jabi kundu kengi no ko geni mulana tandanga ni lenke ko tan ni kagume aray be gam makati lenki kagumu be ni sugo fayni ke wakati ya kundu na wutu gedli kara ma Dakar ma jamam palle yakunga wagadu vision kama angiri kenya jabi ndesti matini mun nafa ngesiringa har samare mo xakun kanu go fayni ke wakati ya wagadu vision na khasimandi nanti gelli khibaru legeru be ni geri ware yanko o kamay wace kundure jeke karanga Muhammad Sakine do Ibrahima Janka gedi jofando yakunga kenne ananti kenge no khoyta sandigi kebe ga sikido yonki sa hanke barenga agede nan tax yende benen nan tangi katti khibar sanken dano ga gedi filegru beni ko kenne ananti lenki ke ko tanyi me ko nga fuba ga tangi ne katti yimmu kebi me hakenga ko nga fike watte ke Gambia kende nya Senegal lenki ko tanga watte ke ga sere hakbe kenya ngi odangani tan naxate de yimmu segi me hakke tan naxate de yimmu nyeri hakenga ko nga ken nangi falle khadinga kebe geni khoyta kubeni ge sele ken yimmu kere gay wacane gede kebeko itia haranda kelenki fube geni khoy tanakate ado yimmu fili kunya fay kini jare kanunga igi ifayni o dangani mo siringa harsata na digamen caga gele sisenga gede kebeko ando ko nanti daro ande foygo ko wala fon kandenga kengi ni jabi ndenga katti strobenu ge sefe igede digamu yogoni ko ando ko wala fon kandenga kha lenki ko tanga wago vision wona ngara na ken khajo fandi sonu ko beni gele fi anna ko soni kandenga yo daro fube ko ngi bo to no widan debeke il fini
yako ado en même temps na to ani khajef yo kenge worken digame tok to awno ndang yo l'essentiel nge j'en profite ndike nge lawante ko donc en gros worken yako débat kenoko parce que comme Ouagadougou Vision c'est la première fois nga safenière donc soni kara gango nya nga devren katay il faut kana to na duna fofo soten communication yama kira soni ngal lu munyan créer iga gonyang domé donc il faut que suna wakite yakini donc fofo su jopade a khoten donc way maman igro invité on a douangi danka donc duna fofo su information kata dagina kharanga na fay lengi xibare ki khoto jaman kutugu igar golñang kawni ben igar wega golñang xibar sankina no idi wara ina mbok pour na xibaren chanki na koy gouvernement est ce que saxani ko ir distance ko respecter donc partout donc xibar sankina yang kat xibaren danginin xari xirin den ka kat dina yang kat danginin donc moyen de communication ben ka réseaux sociaux ni donc gango ñara ko ga deber c'est une occasion donc Ouagadougou Vision il fait sur internet ya donc xasu ndak cliquer xana abonnement deber wona douangi danka iga lanya kan ko be alla gan nekin non ma wagan telen ka ki maga satellite donc asuga fayine quoi donc merci pour l'invitation wan khamaman allez Sadio merci ki ogere ko mo rambe ke anita ndesi matinita si se wonante feten me harsa mageri durant taxeta na deberi na nyilla khada ngena xokum ben gele fi ana e gele kebe gena ko ita daro agede gango be warana war kat xeso ni gan kan nga xasa to wotina khada ngeni e ke durant taxe be ogere khada bare deberi khada ngeni len ke ko tanga Ouagadougou Vision ko nga ko do na nyille se fene fo be gatengeni katti coronavirus ke xibaren kam bay ko nga o do ko nanto o sefa kamati taxandi su takandi fana nga ode jarandana khiriere ko ngagiri labando yogo nirte katoya fube ga tengeni katti coronavirus ke kamay takandi finlande nga odiga mo khibari sankenda non cigire nga kawanta nyana fube ko nga ke watte bure me gana nyi khajama ne no ko manday dunano ko nga e gan kawanta khibari ndambe be kinni adi gan kawanta kinni mo horambe ya tri sigire ga sikandi nga odo Bakary Cissé an cefe ken kamay ko nga ge diga mo da lenke ko ta watte ke ge jofe mano ko mbey ka gumun cigire nga kawanta nyana fube ko nga ado khadi lenke ko te gan kawanta finu be nyana kuduna ikore ntanga mo siringa har sawtina khada ngene xana nawari xana mamati fay ndenga mo siringa Ouagadougou Vision o we khadangani yere inshallah rabbi khibaru ngana nyam gotana suwata mo gere khadangani nan ko to kenjo fani na khaswa bawni o golle ni kenya wona khadangani ta fay ndenga ado khairi nan tengi kati no kumbe geni Ouagadougou Vision ado sakhira ko kebe khagre tengi ni katto khadinga o we khana warna khamamati kenga o we tin khada o we tatana ado taxetana khadinga ke suka mayta kabane ke kengi Ouagadougou Vision o tele wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh